Bonjour, ça va, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. صباح خير عليكم، تصبحوا وتربحوا ان شاء الله وتكونوا بخير على خير ونخصكم حتى خير. اليوم غنعملو بسطيله. كنحتاجو البصله، اللوز، قزبر معدنوس، القرفه، البزار، الخرقوم، سكينجبير، زيت الروميه، الزعفران والسمن. Pour cette recette, c'est la pastilla au poulet. On a besoin du poulet, de l'oignon, des amandes, de la coriandre, des persils, de la cannelle, du poivre, du gingembre, du curcuma, de l'huile et du pestil de safran trempé dans de l'eau chaude, du beurre rance, des œufs et des feuilles de pastilla. نسيت ما قلتش لكم بان خصنا الورقات البسطيله والبيض والدجاج. عندي هنايا 2 كيلو ديال جوج دجاجات ديال كيلو ونص. On a besoin de 2 poulets de 1,5 kg. On va commencer. نبداو بسم الله. l'oignon, بصله، coriandre et persil، قزبر ومعدنوس، gingembre. Là, c'est une petite cuillère bien remplie et demi. عندنا معلقة ونص عامرين، معلقة ديال خرقوم، une cuillère de curcuma، معلقة ونص ديال البزار، une cuillère et demie de poivre، de l'huile de table، زيت رومية، des pestis de safran، زعفران الحر، beurre rance، une petite cuillère bien remplie، سمن، معلقة صغيرة عامرة مزيان. Et je vais mettre un bâton de cannelle. Et cette cannelle, après, je vais l'ajouter. D'abord, on a فوق النار. Et comme toujours, j'oublie le sel. غندير معلقة ونص، ديما تنسى الملح. دابا نبداو على بركة الله نحطها فوق النار. Après une autre cuisson، من بعد ساعة ها خرجت يعني طارت البسطيلة، طاب الطاجين ديالنا. دابا نحيدو الدجاج نوريكم اشنو من بعد. Après une heure de cuisson, je les enlève et je vais les laisser refroidir pour les désosser. من بعد ساعة ديال الطياب حيدتهم من الطنجرة وغنخليهم يبردوا شوية ومن بعد غنفتتهم. La deuxième étape, je vais frire les amandes. دابا غادي ندير اللوز يتقلى. Maintenant je l'ai désossé et je vais les mettre dans la marmite. Je le laisse cuire un petit peu. دابا انا حيدت العظم ديالو وغنعملو في الطنجره ديالي ونخليه يطيب شويه معاها باش ياخد البنه ديال المرقه. Maintenant je vais ajouter de la cannelle. دابا غنزيد القرفه، معلقة ونص، une petite cuillère bien remplie et demie, et je vais ajouter du miel, 2 à 3 grandes cuillères. Là j'ai du miel d'orange, voilà. Après je vais ajuster. دابا زدت 2 معالق ديال العسل ديال الليمون. كل واحد يدير العسل اللي عنده في الدار، ماشي ولا بدا العسل اللي ما عندوش كاع العسل يدير سنيده.
Entre temps, j'ai fait frire les amandes. انا دابا درت اللوز ديالي تيتقلى ومن بعد نوريك ليطاب الثالثه. Maintenant je vais ajouter les œufs. دابا غنزيد البيض بسطيله كبيره بحال هكا، خاصني 12 بيضه. Pour une pastille aussi grande, j'ai besoin de 12 œufs. Une petite, vous avez le choix. On va mettre 6, 4, ça dépend. Maintenant, je vais passer à la dernière étape. Je vais étaler les feuilles de briques. دابا غندوز المرحلة الأخيرة، غندير ورقة la partie lisse en bas. دابا غندوز المرحلة الأخيرة. غادا نصيب البسطيله ديالي، تناخذ هاد الجهه ديال الملسه وتنديرها لتحت، تنعمل بحال هكذا، تنديرها comme ça et je vais badigeonner avec de l'huile. غندير الزيت هنايا، عمرها كلها زيت de cette façon là. Maintenant, voilà notre texture. نقلي الفيوند، الحشوه ديالي ها هي. Ajuster. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais prendre les amandes concassées, frites et concassées. Je vais ajouter de la cannelle et du sucre. J'en ai déjà mis du sucre. دابا غناخد اللوز ديالي وغندير فيه، درت فيه السكر، طحنته بالسكر وغندير معاه القرفه selon le goût. Comme ça, bien comme il faut. يمكن لكم ديروا اللوز لتحت، يمكن لكم ديروا اللوز الفوق، عندكم لومباري دو شوا. Voilà. Maintenant, je vais ramasser la pâte. Voilà.
feuilles. Toujours la partie lisse en haut et la partie dure en bas. Et on fait comme ça. Tout doucement. نديرو ديما جهة خشنة من التحت وجهة رطبة من الفوق وتنلمضو. Tout doucement, voilà. Je vais ajouter d'autres feuilles. زيد شوية ديال الورقة. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la mettre au four. Voilà. Voilà notre pastilla. Maintenant, il ne nous reste qu'à la mettre au four.